tayo kung saan masaya ang chikahan. It's a choice to love your partner. Who am I? What did you see in Boye? Itanong ko ka rin din yan. Who am I? Sabi ni Diyos, aring babae nga rin. Masaya-saya ko pag nagkakasama sila. I like cat. My mama's scared. June tayo sa non-stop tawanan. Oh, Ang hirap na. Tigilan niyo na. magandang buhay, senyorita. June tayo kasama ang mga momshi. Ano na ba ang estado? We have feelings for each other naman. Gusto ko yung hindi lang ako liligawan mo, dapat pati si Mami. Siya ang manliligaw. Gusto ko sana hingin ng kamay ng kapatid ninyo. Bakit kapatid pa namin? Inaayos namin ang buhay niya. Magandang buhay. Movies to watch this amazing Saturday sa KB Family Weekend. Kapamilya Action Sabado at sa Super Kapamilya Blockbusters sa ating Kapamilya Channel. ABS-CBN, in the service of the Filipino. Mga noticias. Basa ni Rishi. Gobyerno lokal de Zamboanga narekomendado ng Departamento de Salud deklaraya outbreak de COVID-19 sa Zamboanga City Reformatory Center. Cuantos mga barangay na expresa lingasa sobre el presensya del mga librao presonero y personajes del BJMP que residente del Dila lugar. Fondo ya asegura el gobierno local de Zamboanga para sostener con mga pobre pamilya a mediante la extensión del Enhanced Community Quarantine. Otro testing facility planya se levanta el gobierno local de Zamboanga a mediante el plano na compra del momento 2 RT-PCR machine. Step-down facility na Zamboanga Ecozone continuando ta prepara para aksepta mga pasyente relatado na COVID-19. Buenas tardes, Zamboanga Peninsula. Yo si Chua Reyes. Aquí ahora detalles del mga noticias. El Oficina de Salud na considera como Zamboanga City Jail como el epicenter o centro del COVID-19 na ciudad. Después subir a 60 el caso del coronavirus disease, mayoría ya registrada na facilidad. Tama Patrol Giselle Almonia.